Bosak yak di sanan bagai. Kojo. Sandalokshmi. Kang jauh tu bung thunai rakbar bebang nak bosang thawa kya? Ai habis family bukarang kha 73. Sini Central Committee Vice President Brong Sar Brother Dev Burma, Kaisini CC member, Kaisini Madam Sindhukone Jamatia, IWF President, Kai Division Leader no. IPFT long live! IPFT long live! Un pariya kali tibalan ke chobana hang pani chung khabai khubai lamso go. Un pariya kali tibalan chobana hang pani chung khabai khubai lamso go. Additional rajya ka khanya ba un pariya kali pani chini bana pani chung khabai khubai lamso go. IPFT long live! IWFT long live! Your IPFT long live! Sibing pariya kali IPFT pani chung khabai khubai lamso go. Additional rajya ka tibalan khana ba tini kumun pariya ka pani chung khabai khubai lamso go. Additional rajya ka tibalan sunam nai. Additional rajya ka tibalan sunam nai. IPFT! Hamai tini oro song North Takarjalo kaisa regional program tini cholit tongo tai oro tini chini party IPF tini demand abong khat Tripuralen ni chobano o Tripuralen ni santhanimo tini hamjagai অন্যান্য দল নি সিপিএম বিজেপি অবধাই দল নি বড় দল ইয়াকারই ও ত্রিপুরালেন না হামজাকে তিনি বড় বড় সিনথানিও চিনি নুখুঙ্গ বড় ফাইকা जों চিনি বানাবাই বড় ন ইয়াসাক সকনাখা তিনি আর বুড়ি রক যারা ফাইনাই বড় আগে যে ফানো তমতো চিনি বুড়ি বুকুক সং তিনি চিনি IWF দিব তিনি আর জয়েন খাইকা তাই সেলার হিনকে IPF দিব জয়েন খাইকা जों দলঙ্গই চিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গনা তাকরা ব্রজলাল দেব বর্মা তাই আমি যে সিন্ধুকন্যা জগন্তে IWF তিনি প্রেসিডেন্ট তাই সিএসসি চিনি মেম্বার তাই ডিভিশন সেক্রেটারি তাই বনি লগি সংগ্র যতন তিনি বরং চিনি নুখুনি বরখনে লামসগৈ নাখা এবং চবাবো থানসাকে जों अंखर लाइनाय चिनि ত্রিপুরালেন जों मानानि बागै आमागै बेलायखे बुखा तंथगो तिनि अर नर्थ टाकारजल नि रिजनेल तिनि महायके चिनि दल बर आलगा दल न तेखायै याकारै तिनि फाइमानि बागै जों जतन बुखा थांजाक ताय तंथगजाक बुसकांनि चबाव चिनि तैबो गराक उंनाय हिनि जों वान सुबो आसुकना हामबाय एरेसि इलेक्शन तो बुसकांगन उंनाय ते नंनि ब्रै मथनि बिसिंति नरक एरेसि इलेक्शन बासनाय दा बासे बुबा हाय नरनि जेसा मुं नरक एडिसि इलेक्शन तो फाइना तो सामपाय तंखा बेसे ताय करिखा जों प्रतिद्वंदिता ता खलायना हिन दङ हायफानो इलेक्शन फायाखोबा जों अक्रा रक ताम खलायसायमि आशा दङ जों जोंनि बुरि रगो एडिसि इलेक्शन जों प्रतिद्वंदिता खलायना हिन आबो आंनि जेबो प्रेसिडेन्ट बा आंबो तिनि साख्लायो दा तिनि 18 तारिख अगस्त नर्थ टाकारजला विलेज कमिटिनि कायसा IWF इयड IPF तिनि रिजनल कन्फारेन्स ओ कन्फारेन्सनि बिसिंतै CPM तथा अन्यान्य जे समस्त राजनैतिक दल दंमानि आबो IPF तिनि नाहारमानि IPF तिनि नायमनो हामजागै विशेषकर ত্রিপুরালেন हामजागै IPF टिओ योगदान खायगा मो खायने रंखा सम्पूर्ण नर्थ टाकारजला विलेज कमिटिनि बिसिङाव अर्थात नर्थ टाकारजला रिजनल कमिटिनि बिसिङाव 26 फेमिलिनि 73 भोटार्स अ IPF टिओ तिनि योगदान खायगा आनि खानि ताको प्रायबो खुखसं विशेषकर अन्यान्य राजनैतिक दल एमन धरনের কিছু চিন্তা ভাবনাতে ফাইমানো যেটা তাবো বসকাঙ্গ নির্বাচন হয়তো নির্বাচন তিনিখিনা ঘোষণা আংমানো তবে
ও করোনা অতি মহামারীনি বাগৈ হয়তো আবার जों दिन घन्टाबो साइमिया तबे आशा खालायो विशेष खालाय आगामी नभेम्बर किंबा डिसेम्बरनि फार्स्ट उइक रग जे साखैपानो ओएडिसि निर्वाचन उङिमानो तिनिनो आईपीएफटीओ যারা ফাইনাই রক বড় শুধু নির্বাচন নাহারি ফাইয়া বরং একমাত্র ফাইমানি উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যংখা आईपीएफटी ত্রিপুরানো হামজাগৈ বড় आईपीएफटी ফাই অর্থাৎ जों সাইমানো आईपीएफटी মন কং সাইফেयो দীর্ঘ প্রায় 11.5 বছর রমই যে আন্দোলন খাই ফেমানি আব आईपीएफटी শুরু নির্বাচন নাহারি আন্দোলন খাইয়া এবং বিনি প্রচার প্রচারণা শুরু নির্বাচন নাহারি খাইয়া ব নাহারি খাইयो একমাত্র ত্রিপুরালেন্ডनि উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যণতই নাই গাবনি বিসিङ जों नुखा বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মো চিন্তা ভাবনা তো ফাইমানো आईपीएफटी তাবুক বসকাং নির্বাচনী বাগৈ এই ধরনের প্রচার প্রচারণা চালাগৈ দङ না आईपीएफटी মনে খাইयो যে ত্রিপুরালেন্ড মাইয়া হাंखाय চিনি যে গংথাই বারারং যে দফা দंमानि বরং अस्तित्व रखांगिया आबनि बागैनो ताबुक শুরু जों নির্বাচন বখা লক্ষণার গইনাই চিনি ম প্রচার প্রচারণা অর্থাৎ চিনি সাংগঠনিক যে সমস্ত কাজকর্ম সাংগঠনিক যে সামুং হুমুং আবশ্যক নির্বাচন নাহারি খাইয়া চিনি নাহারি খাইমারিনো একটানো উদ্দেশ্য যেটা ত্রিপুরালেন্ড মায়াকাই চিনি অস্তিত্ব বিপন্ন নাই এবং চিনি অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নাই আবনি বাগৈনো তাবুক आईपीएफटी রক কাহাম খাইনাই চিনি বরগ্ন বপটিকে বল আমো হিমি মুক্তির ইমান একমাত্র মুক্তিনি লামানংখা ত্রিপুরালেন্ড নাহারিতে তিনি যে आईपीएफटी ফাইনি রক বড় आईपीएफटी যোগদান খাইবে सोंनो सितों हामबाय दैथामसेनो बसकांनि जे इलेक्शन एडिसि इलेक्शन संमरिले बुबाहाय नरकनि थाने एलायंस के बासनाय ना बुबाहाय के बासनाय नरक बुबाहाय सिदिन तो ताबुनो 2018 आईपीएफटी এবং बीजेपी आसन रखांखा निनि ताबु 2018 नि निर्वाचन परे जों निर्वाचन जयिखा ताबु कोअलिशन गभर्नमेंट दङ एलआईसी गभर्नमेंट दङ अब ठीक दङ অনেকেনো অনেক কিছু প্রশ্ন খাইনি মানো যে তাবুক এডিসিনি বসকাং নির্বাচন যদি খাঙ্কাই বাহাইকে নির্বাচন অর্থাৎ জোট খাইদাং না একক প্রতিনিধি রাখাই আও জোট ধর্ম রক্ষা খাইজান থাঙ্কাই जों জোটখান বাছাই মানো কিন্তু না जों সাইমানো বিধানসভাनि নির্বাচন যদিও অলিখিত কাছে এগ্রিমেন্ট দङ जोंनो फ्री हैंड खायरिनि कक सामान दङ अर्थात एरसिना फ्री हैंड खायरिनि कक सामान दङ अर्थात जों 28 आवनो जोंनो याकारिदि म कक सालायमान दङ जदिও अब अलिखित কোনো एग्रिमेंट ताबु जों मैक्सिमाम सीटै जदि निर्वाचन प्रतिनिधि खाइमे आंके आईपीएफटी एকক प्रतिनिधि खाइमानो अब परिष्कार से जेहेतु एडिसि एलाका बलतेनो অটোনমাস एलाका স্বশাসন খাইনি বিনি এলাকা তার কারণে আঞ্চলিক দল কাছে রিকগনাইজ দল आईपीएफटी पार्टी बन जों गोबां সংখ্যক नायनाय जौदों खांखाय चाव जेहेतु जुधर्म रक्षा खाइनानै नांगौ এবং এই जुधर्म रक्षा खाइते खाइते एलाकानि अर्थात एडिसि एलाकानि बिशेष खालाय जों उन्नयनमूलक सामुं दांनानै मोसुंगो এবং उन्नयनमूलक सामुं दांखांखाय চিনি ত্রিপুরালের आंदोलन তাইবো धीरे धीरे अग्रसर बसकां दिके आबनि बागैनो जों मैक्सिमाम सीट नायबा थाखायनो जों बर' गय दंमानो आबो परिष्कार से